Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we will explain about the effect of the digital age on our life for the education and real life. Before we start, my name is Karim Fadil Mahendra. And my name is Rina Larasati. And this is my sister who will read in Indonesian language and I will translate in English. Dampak era digital terhadap kehidupan kita atau sering kita sebut sebagai era modern seperti sekarang. Kehidupan para remaja jauh berbeda dengan kehidupan remaja pada zaman dulu. Kita telah dimanjakan dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi untuk melakukan suatu hal yang akan kita lakukan. Akan tetapi, hal ini juga dapat merugikan kita. The effect of the digital age on our life, as we often call in modern age, the life of the youth have been considerably different from those of the past. We have been indulged with the ease and sophistication of technology to do a thing we will do, but it can also be detrimental to us. Teknologi modern layaknya internet, ponsel, komputer, atau fasilitas game bisa membuat dua sisi bagi remaja saat ini, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tetapi jika kita cermati, teknologi justru lebih condong ke pengaruh negatif terhadap kehidupan remaja daripada sisi positifnya. Apalagi remaja adalah sosok yang biasanya belum mengerti benar akan perbedaan hal yang baik juga yang buruk. Modern technology like the internet, cell phone, computers, or gaming facilities can create two sides for today's youth's positive effects and negative effects. But if we look closely at technology, it is actually more likely to be a negative impact on youth life than on the positive sides, especially our adolescents who don't usually understand the difference between good and bad. Dampak positifnya bagi teknologi modern layaknya internet, ponsel, komputer, atau fasilitas game bisa membuat dua sisi bagi kehidupan remaja saat ini. Dampak sisi positif dan dampak negatif. Tetapi jika kita cermati, teknologi justru lebih condong ke pengaruh negatif terhadap kehidupan remaja daripada sisi positifnya. Apalagi remaja adalah sosok yang biasanya belum mengerti benar akan perbedaan hal yang baik atau yang buruk. Modern technology like the internet, cell phones, and computer or gaming facilities can create two sides for today's youth's positive effects and negative effects. But if we look closely at technology, it is actually more likely to be negative impact on youth life than on the positive sides, especially our adolescents who don't usually understand the difference between good and bad. Dampak positifnya, teknologi canggih sekarang ini dengan segudang fitur fasilitas yang ada membuat pengaruh positif pada seorang anak remaja. Berikut beberapa pengaruh positif terhadap kehidupan remaja dalam hal positif. Pada beberapa teknologi, yaitu internet, memiliki pengaruh yang cukup positif terhadap perkembangan pendidikan remaja. Internet dapat memberikan segudang informasi tentang pendidikan seorang remaja dalam menyelesaikan tugas sekolahnya. The positive of many modern technology with a myriad of features and future make a positive impact on a teenager. Here are some the effect technology can have on youth life in positive ways. Some technologies, the internet, have had a fairly positive impact on the development of teen education. The internet can provide a wealth of information on a young person's education in adjusting his or her schoolwork. Contoh lainnya adalah ponsel. Sebagai alat komunikasi, ponsel juga memiliki pengaruh positif terhadap remaja. Mereka jadi lebih mudah belajar, berkomunikasi terhadap teman-temannya dan juga gurunya untuk mencari informasi tentang pelajaran di sekolah maupun di kampus. Dalam kehidupan remaja, pergaulan memanglah sangat penting. Hal ini karena pergaulan dapat menukar rasa sosialisasi dan membangun kepribadiannya. Another example is the mobile phone.
As a means of communication, mobile phones also have a positive influence on adolescents. It is easier for them to learn to communicate with friends and teachers to find out about their school students, as well as their school teachers to get information about their school studies and college life. So, association is important because it can foster social and build character. Dampak negatif teknologi ada yang memang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, termasuk kehidupan remaja. Remaja terkadang sulit untuk mengkontrol diri dan akhirnya terjerumus ke dalam hal negatif. Negative of technology exists to make human life easier, including youth, but adolescents sometimes find it hard to control themselves and eventually succumb to the negative. Berikut adalah contoh pengaruh negatif teknologi terhadap kehidupan remaja. Dengan adanya teknologi hiburan seperti smartphone, internet, dan mesin, gaming seperti PlayStation membuat para remaja terpaku dengan hiburan tersebut, sehingga mereka lupa akan tugas dan kewajiban mereka seperti melakukan hal-hal positif dan beribadah. Here is a sample of the negative effect technology is having on adolescents. With entertainment technologies such as smartphones, the internet, and gaming machines like a PlayStation, Xbox, etc. Teens are so caught up in the entertainment that forget their duties on obligation like doing something positive and religious. Usia remaja jelas usia yang rentang dan mudah terpengaruh. Ketika mereka menyerap suatu informasi, ia mungkin akan menerapkannya. Bagaimana jika informasi yang mereka dapatkan adalah hal-hal yang negatif? Misalnya mereka membuka situs porno di internet, hal ini tentu saja berdampak buruk untuk para remaja. Dan acara di televisi yang mungkin tidak layak ditonton oleh seorang remaja, misalkan kekerasan, kriminal, acara gosip, dan hal-hal negatif lainnya yang berdampak buruk pada remaja. The teenage age was obviously a spent and volatile one. When they read an information, they may apply it. What if the information they get is a negative? For example, they log on a pornographic internet sites, which is no doubt bad for teenagers, and television programs they may not appropriate for a teenagers to view, say violence, crime, gossip shows, and other negative effects is on the teenagers. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan di dunia internet. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, di antaranya carding, hacking, cracking, phishing, spamming, melemahkan dan menurunkan sensitivitas penurunan. Penurunan sensitivitas yang dimaksud di sini adalah menurunnya tingkat simpati dan empati seseorang terhadap dunia nyata. Dengan jejaring sosial, seseorang cenderung melupakan dunia nyata dan tenggelam di dalam dunia maya, merenggangkan dan mengabaikan sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan lebih memilih untuk memperhatikan sesuatu yang terjadi di dunia maya. As technology progresses, crime develops in the internet. Crime is known as cybercrime. Cybercrime is a hugely diverse among them. Carding, hacking, cracking, phishing, and spamming, weakening and lowering the sensitivity of the sensitivity. Here is a drop in the level of the sympathy and empathy for the real world. On a social network, one tends to forget the real world and get lost in the virtual world, scooping out and ignoring things that are happening around him and preferring to watch things in the virtual world. Thank you for your attention. My name is Garin Fadila Mahendra. And my name is Rina Larasati. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching us. Yay.